Hello students, Ansari sir ATP channel e hokloke swagatom janaisu. Aji hoi jua metric porikar SSLC examot Ingraji proshno kakotor ji keita MCQ question ase tar answer ki agbarabole loisu. A B C D চাৰিটা সিরিজৰে আছে যিজন ছাত্ৰৰ যেটো সিরিজ আছে হেতু মিলাব পাৰে আৰু কোনোবাই যদি স্কিপ কৰিব খোজে তেনেহলে স্কিপ কৰি যাব পাৰিব আৰু প্ৰথমতে সিরিজ A তাৰ পিছত সিরিজ B তাৰ পিছত সিরিজ C আৰু একেবাৰে শেষত সিরিজ D ৰ আনসাৰ কি বলে আগবঢ়াবলৈ লৈছো প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো সিরিজ A question number 1 ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব A question 2 C authenticated question 3 B 4 C 5 C 6 A 7 B said 8 C 9 A put out 10 C relaxed 11 B appreciative 12 A the little 13 A more 14 C 15 B 16 A 17 16 B 17 C 18 B 19 D 20 A 21 B 22 C 23 A realization 24 A sold out 25 B site 26 A 27 C 28 C 29 A Arab and Greeks 30 C 31 A 32 A 33 D 34 C past perfect asil 35 B 36 D 37 C 38 B 39 D 40 B 41 B 42 D bottom hobo ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ যেহেতু এন্টোনিমস দিব কৈছে ক্ৰেষ্টৰ মানেটো হল টপ কিন্তু ইয়াতে এন্টোনিম দিব কৈছে অৰ্থাৎ অপোজিট ওয়ার্ডটো দিব কৈছে সেই কাৰণে ক্ৰেষ্টৰ অপোজিট হ'ব বটম 43 A 44 A 45 B এতিয়া B সিরিজ স্টার্ট কৰিবলৈ লৈছো question number 1 A 2 A 3 A 4 B 5 B 6 D 7 D 8 B 9 B 10 C 11 C 12 B 13 C 14 A 15 A 16 C 17 B 18 D 19 A 20 A 21 C 22 A 23 A 24 B 25 C 26 C 27 B 28 D 29 B 30 C 31 C 32 C 33 C 34 C 35 A more hobo 36 C 37 B 38 C 39 A 40 A 41 B 42 B 43 A 44 A 45 A এবার সিরিজ C 1 number question answer C 2A 3C 4B 5A 6C 7A 8B 9C 10A 11B 12A 13B 14D 15C 16C 18A and 17A 18D 19C 20A 21A 22A 23B 24C 25B 26C 27B 28C 29B 30C 31D 32A 33A 34B 35B 36B 37D 38A 39C 40C 41D 42B 43 44 45 তিনিওটা A হ'ব D সিরিজত question number 1 1B 2A 3A 4C 5A 6B 7A 8A 9C 10A 11A 12B 13D 14D 15B 16A 17C 18C 19D 20B 21C 22C 23A 24A 25D 26C 27A 28C 29B 30B 31B 32C 33A 34B 35B 36C 37 38